Ubay-ubay nga mga driver sa motorsiklo, lakip na ang mga tricycle nga gipangdakop sa kapulisan dinhi sa Dakbayan sa Davao. Dili moubos sa GIS ka mga unit sa motorsiklo ang nasikop apil na dinhi ang mga tricycle sa ginihimong checkpoint sa kapulisan sa Quimpo Boulevard kagabi. Nasayran sa kapulisan na ang mga drivers nga magneho sa motorsiklo nga walay lisensya ug expired na gayud ang mga plaka. Kini kabahin gihapon sa gipagbugtang checkpoint sa kapulisan tungod sa election gun ban. Gisusi gayud nila pag-ayo matag motor tungod posible adunay dalang armas ug mahait ng mga hinagiban. Aljon Duroy, patrol ng Pilipino. Salamat Aljon sa malabas nga pagbalita. Sa lain pang katikaran, 14 anyos giluba kini ang patrol ni Alglen Madisa. Alglen? Salamat Harley. 14 anyos giluba tinaing na habwa. Gisa pupo ang tinaing nga nahabwa sa kauban sa biktima dihang nahidangat sa Davao Medical Center Hospital. Human kini giluba sa iyang kainom pasado alas 12 Domingo sa kadlawon diha sa Southway Seaside Adlaw ning syudad sa Davao. Ang biktima na ilahan sa pangalang Ivan, apilyado gipugnan kay minor de edad, 14 anyos, residente sa maong lugar. Kinsa giluba sa suspect nga iyang kainom sa giilang Serene Bukal. Giasoy sa kauban sa biktima nga naghanapon sa hospital nga nag-inom sila sa dagat sa Pilo. Kalit ni Bito ang suspect nga ilahi sa barkada o gisampan sa inom. Pipila ka oras ang nilabay, pulos hubog na sila sa dihang kalit ni Butro ang kasamok. Tali sa biktima o ang suspect hinungdan nga giluba kini sa pipila ka higayon ug tumong gayud sa tiyan. Gilusad sa Santa Ana Police Station ang manhunt operation batok sa suspect samtang anaa sa makuyaw o kritikal nga kahimtang ang kinabuhi sa biktima. Alden Madiza, patrol ng Pilipino. Salamat sa malabas nga pagbalita ni Alglen Madisa. Ug sa showbiz balita, Heart Evangelista subling nagpaduol sa iyang unang gihigugma. Kini ang Star Patrol ni Jerson 5. Jerson? Daghang salamat Harley o sa Showbiz Patrol, Heart Evangelista subling nagpaduol sa iyang first boyfriend. Giangkon sa actress nga si Heart Evangelista nga subli kini nagpaduol sa iyang labing unang boyfriend kung asa kanunay matud pa sila nagadate karon. Matud pa kay Heart ang iyang inspirasyon na si Ayan nga gikan usa sa political clan sa Isabela ang hinungdan nga nun siya ang blooming karong panahona. Gibutlig usab ni Heart na usa si Ayan sa iyang kadate sa adlaw natangahan sa mismong Valentine's Day. Malipayon usab matud pa siya karon tungod nagmatsyo na daw ang ilang relasyon itandi kani atong una pa silang manag-uyab. Gipaabot usab ni Heart Evangelista ang iyang beauty secrets kung asa wala na matud pa kini naga-makeup kung walay shooting o ang pagpa-check up sa iyang dermatologist. Kini ang iyong Star Patroller, Jerson 5. Sa kanang pagbalita sa Showbiz Patrol, ayan, unta nga mauswagon o kalambuan ang career ni Heart Evangelista. Atangan sa pagbalik, lalaki nagdala og marijuana, siko! Tanan wali akay kahadukan sumala sa DepEd. Dito,